I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, but we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Another round, bullets hit my skin. Oh, fight away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades, reaching for the sun. We are glorious. Yeah, that's what we've become. I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, 'cause we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna set a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. This is me. And I know that I deserve your love. There's nothing I'm not with. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised. This is who I'm meant to be. This is me. Alright, hi everyone, welcome to the Bowie Talk series on 5th day. This is the 5th day of the campaign for International Women's Day 2021. Yay! Thank you so much for joining me today, and thank you so much for joining me from the first day of this campaign. And I'm so happy today, I'm so excited because in the past 4 days kita udah berbicara dengan banyak perempuan-perempuan Dayak yang amazing, yang inspiring, ya. Ada educator, ada aktivis, ada pecinta seni, ya, penari, dan kita udah mendengarkan banyak cerita dari mereka. Ada yang dari Dayak Simpang, kemudian Dayak Manyan dan Dusun, kemudian ada yang dari Dayak Kenyah Omalung juga. So hari demi hari itu kayaknya makin di empowered gitu ya, makin kayak dikuatin nih. Wow, gitu, bahwa generasi kita memang bukan generasi abal-abal nih sekarang ya. Para perempuan muda Dayak ini banyak banget yang mereka benar-benar punya cerita-cerita yang luar biasa, yang walaupun nggak ke cover kayak national medias or international medias, nggak muncul di Metro TV atau di acara-acara TV national gitu, tetapi our stories itu matter gitu. Cerita-cerita kita itu layak untuk didengarkan, dan kalau bukan kita siapa lagi, ya kan, yang mau memulai untuk
encourage each other gitu. Dan bukan hanya untuk perempuan saja, tapi juga untuk yang laki-laki. Selama 4 hari terakhir ini banyak banget juga cowok-cowok yang gabung di dalam live kita. Itu juga encourage me personally gitu. Kemarin juga bahas soal kesetaraan gender, kemudian equality juga gitu, di komunitas Dayak, how women can be respected di Dayak community. Jadi semua diskusi ini benar-benar membawa insight yang baru buatku, dan aku percaya ini juga ngasih insight yang baru buat teman-teman semua. But anyway, today I have a very special guest. Tapi sebelum aku announce siapa special guest kita hari ini, I just want to let you know, like for this Bawi campaign, itu ada artinya gitu ya. B stands for brave, artinya berani. A stands for aspiring, artinya punya cita-cita, bercita-cita yang tinggi. Kemudian W itu artinya wise. Jadi bijak, karena kita perempuan Dayak itu harus bijak ya, kita banyak dapat ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Tentunya perempuan Dayak itu banyak yang bijak lah kayak gitu kan. Kemudian I ya, it stands for intelligent. Jadi perempuan Dayak itu kita punya value, brave, kita itu aspiring, kita itu wise, kita itu intelligent, dan tentunya masih banyak lagi value-value lainnya yang kita punya sebagai perempuan Dayak, dan itu layak untuk kita bagikan baik kepada teman-teman kita sendiri yang sesama bangsa Dayak maupun yang di luar sana. Alright, so okay, I think my guest is ready right now. If you already saw the post on Instagram feed, you saw there. Our guest today actually is a very special guest. I mean, like for me, because like she's my older sister, yay! Even though she's only like 1 year older from me, you know. I think this is very rare opportunity, karena kita nggak pernah dapat kesempatan untuk kayak ngobrol bareng di publik kayak gitu ya. So this is the first time and I'm very excited, but actually it feels a bit awkward as well, karena bingung ini nanti mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Manyan, atau pakai bahasa Inggris gitu. But langsung saja ya guys ya, kita mau invite guest kita. Aku kirimkan invitation. Oke, sambil aku mengirimkan undangan, aku harus cari lagu kita untuk hari ini. Alright. And we're waiting for her to join us. Mohon maaf ya kalau suaraku agak serak-serak dikit ya, maklum cuaca. Semoga teman-teman semua juga sehat-sehat aja. Oh ya, jangan lupa juga stay tune sampai di akhir, karena nanti kamu akan punya kesempatan untuk tanya sama tamu kita ya. Khususnya buat kamu yang punya interest untuk jalan-jalan ke luar negeri atau tinggal di luar negeri. Ya. Oke. Halo. Hai. Halo, Ibu. Sudah bangun, Bu? Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Inilah dia bergabung dengan kita, tamu kita pada sore hari ini, Melissa Apriliani. Saat ini sedang posisinya ada di mana, Bu? Ini posisinya, Bu? Lagi di Lima Peru. Harus Pak Ibu. Iya. Right. So Melissa Apriliani, right now she is in Lima, Peru. So actually it's like 5 a.m., right, in the morning. Yeah, 5 a.m. for you. So it's really early. It's really early for you. So thank you so much for making your time. And actually, I already told our audience we are sisters. Yeah. We don't look similar though. Yeah. Filter. You know, like I really try hard preparing everything, so I won't look like older than you. So I need to make sure about that. So that's why I put some filter. I don't want That's people called to cheating. like misunderstand. Alright, okay guys. Jadi inilah dia tamu kita. Saat ini ada 15 orang sudah bergabung. Kayaknya ini yang paling banyak nih selama 5 hari ini. Jadi tadi aku udah kasih perkenalan singkat tentang guest kita pada hari ini, tapi tentunya akan lebih
lebih baik lagi kalau kita dengar langsung nih dari tamu kita yang luar biasa ini. Luar biasa. Silahkan, aku bingung lah, sister atau Sister kakak atau Jun, please deh, masa hanya sister. mau manggil Okay. aku ibu? Alright. I mean, because you're in, like government things, sometimes it like Ya, should be very formal. Like people will call you ibu, ya. Jadi sister, okay, sis. Silahkan perkenalkan diri, sis. For your information, audiens kita ini ada bermacam-macam. Ada yang orang Dayak, kita Manyan, ada yang Indonesia, ada yang orang Inggris juga, kayak gitu. So just mix up, that will be okay. ya, oke. Ya, selamat pagi waktu Peru, selamat sore waktu Jakarta. Dan terima kasih banyak juga ada teman-teman saya lihat di sini. Eh, ada Joan dan Hahaha. lain-lain. Terima kasih sudah join saya dan Sinta, terutama Sinta sebagai host. Jadi saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Melisa. Saya asalnya dari Kalimantan, dari desa tercinta kita Samobila, Buntok, Palangkaraya, apapun namanya ya. Dan sukunya suku Dayak Manyan. Suku Dayak Manyan. Sekarang saya sedang bertugas di KBRI 5 di Peru. Alright. Sudah make it in English, so I Yes, just do but bilingual. yeah, right now I'm in Embassy of Lima in Peru, and I'm from Kalimantan, of course, and I and Sinta, we share the same origin, the same tribe, because we are The same sisters. womb. Yeah, so we are from Palangkaraya. You go farther, it's in Buntok and it's in Samobila. It's not in the map, but nowadays it's in the map. It's on And the we map are now. Mayan. Oh yeah, okay. So we are Mayan tribe. Right. Jadi itu tadi perkenalan dari sister kita, Kak Melisa. Aku lihat tuh udah mulai muncul komen-komennya ya. Ada yang menyapa dalam bahasa Maanyan, selamat Kariwe. Ada yang sudah pakai hashtag Melisa Diplomat Dayak. Wow. Si Joan. Nah, I mean it's really amazing, like because ini kayak kalau bicara soal diplomat kan itu kayaknya term yang asing ya buat kita. I mean just be honest kayak gitu. Kalau untuk di kita di sini kayaknya itu mungkin orang-orang Jakarta gitu kan, atau orang-orang yang di kota besar kayak gitu. Jadi mungkin nggak banyak juga yang tahu bahwa sebenarnya diplomat Indonesia ini pun ada gitu loh, orang Dayak gitu. Jadi topik kita nih hari ini kan how can Dayak women be courageous kayak gitu in exploring the world. Tapi sebenarnya nggak limited di situ aja, karena kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber ya, dengan tamu kita kemarin juga ada aktivis, ada educator, kemudian ada pelestari budaya ya, dan nanti juga akan ada lagi, masih dalam 2 hari ke depan kita akan berbicara dengan seniman, dengan musisi, tetapi satu-satunya nih guest kita yang berasal dari pemerintahan ini, it's only you gitu loh. Jadi hari ini kind of special and important for us to get the new insights about what you are doing actually. It's you look so sleepy. No, thanks. No, it's okay. It's a bit fluffy though. Okay. Oh ya. Ya, jadi teman-teman nih jam 5 pagi nih saat ini ada di Peru. Jadi kita benar-benar appreciate ya kakak kita ini untuk bisa kasih waktu, dan aku yakin Terima pagi kasih, ini Adek. pasti bangunnya itu pakai alarm. Tadi aku sempat telepon karena aku takut ternyata masih ketiduran kayak gitu kan, ternyata enggak gitu, udah ready. Sudah dibangunin sama Joan. Okay. Alright, sis, maybe you can share like a bit or maybe a lot about your works actually, what you are doing, and how does it feel actually being a diplomat? How does it feel being a diplomat? Okay, that's a very hard question, but yeah, I'll try to answer. Yeah, but firstly, I would like to not lose my identity. Just so you know,
aku panai itu babasa manyan. Be, ire, Panai nano itu yun, babasa senandray. manyan. Yeah. Iya, iya. Takut sa nga naan audience manyan, sa nga inahere inula sa sina sa nga mabasa. Kalau sa Ay, babasa iro. Indonesia lagi sa babasa Inggris. Repas na ko na ere. Wag dia tenang netizen ya netizen tenang ay dia naan Iya. hot laku request numet lewat dia kayak Iya. Oh, panghiang lengan. jadi netizen aku na tahu babasa manyan. Panay ta to. I still speak bahasa Maanyan. That's our tribe, you know. And I Aha. speak daily basis with my mom, with Sinta, and also with my sisters and my other Alright. siblings. Yeah, we speak Maanyan. Alright. Uh, uh, dan saya juga berbicara bahasa Indonesia, maksudnya dengan sangat lancar. Jadi supaya teman-teman juga bisa bisa lebih memahami bahasa Indonesia, kemudian Mhm. bahasa Banjar of Mhm. course, Mhm. Of course. and bahasa Inggris. Ya, I try to be bilingual, but I think I will speak more in bahasa Indonesia and also Okay. try to translate a little bit to Okay. English. Okay, sure. Yeah, how does it feel to be a diplomat? Uh, jadi kemarin waktu Sinta pertama kali mengundang saya, terima kasih banyak. Setelah berdiri sekian tahun Ranuelum, akhirnya saya diundang jadi pembicara, ya Tuhan. Puji Tuhan, makanya jam 5 pagi harus bangun. Really appreciate that. Ya, jadi waktu Sinta pertama kali kemarin telepon kemudian bilang, Ica jadi pembicara untuk Women International Days, rangkaian Bawi Dayak, amun takam ruwawe manyan. Wawe manyan. Jadi kemarin Sinta minta untuk membuat quote, Ica, buat quote, how to be a Dayak woman, how do you feel being a Dayak woman, so like give us encouragement, Baba. So it actually takes me quite a while to think about how does it feel to be a Dayak woman. Bagaimana rasanya menjadi Dayak woman? Bukan karena menjadi Dayak woman itu adalah sesuatu yang membingungkan, tidak, of course. But how to be a Dayak woman is a very deep question for me because Alright. being a Dayak woman itself, there are a lot of things, you know, about like being a Dayak woman that I feel, but because now I'm a diplomat. So being a diplomat itself, it's not something new. There are actually some of my colleagues. Ada beberapa teman-teman saya yang memang juga wanita-wanita Dayak dan mereka juga bisa menjadi diplomat. Dan saya pikir mereka juga setuju dengan saya. Terkadang dalam pekerjaan, kemudian dalam melihat view, dalam melihat masalah-masalah sosial, khususnya saya berasal dari Kalimantan, grow up di Kalimantan, dari tempat yang sangat terpencil gitu kan, terus tiba-tiba datang ke kota, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa dari Jawa, orang-orang yang lulus dari luar negeri, orang-orang yang masuknya ke universitas-universitas yang luar biasa terbaik di Indonesia. Ada satu perasaan bahwa apakah saya bisa gitu, apakah saya mampu gitu kan, apakah saya bisa menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Nah, hal ini terus-menerus datang kepada saya saat saya pertama kali datang ke Jakarta. Nah, kemudian setelah saya sampai di Jakarta, ada suatu encouragement. Jadi saat saya menjadi orang Dayak, walaupun saya seringkali menjadi bahan lelucon, terutama oleh teman saya Joan, di sini Joan. Orang Dayak, Cak, dari hutan. Ya, dari hutan, bro, mohon maaf. Cak, dari hutan. Ya, tapi saat ada suatu masalah, misalnya satu ketika saya berbicara tentang kemiskinan, kemudian beberapa orang bertanya dan saya, ya itu kan miskin gitu kan miskin, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Terus saya bilang, kalau rumahnya cuma dari gubuk apa segala macam. Kan saya bercerita kalau misalnya di Kalimantan, di tempat kita yang namanya miskin,
namanya miskin, terus kamu punya rumah, kamu masih punya rumah, terus lantainya itu masih dari kayu, itu belum tentu miskin, kakak. Itu kalau Right. memang orang-orang kita ya rumahnya dari kayu. Orang-orang kita ya rumahnya dari kayu, kamu jangan bingung rumahnya itu mewah karena kayunya kadang-kadang mahal. Nah, Kayu walaupun ulin sekarang ya apalagi ya. kayu ulin apalagi mahal gitu. Jadi kalau rumahnya dari kayu, it's not necessarily poor. There's not Mhm. poverty there. Mhm. And then hidup di Kalimantan, di dekat sungai, di dekat hutan gitu kan, itu sangat uh, I have to tell you a story before I go there. So when I come All to right. Peru, I once went to this place. It's a village. It's on the mountain, and it's a really poor area. So Mhm. I talked to my colleague when I was there, and I said like, wow, it's really poor. And then so I just tried to recall like what we have in Indonesia. The thing is, right, Mhm. when we call it poor in Peru, because it's simply like nothing. It's just a Mhm. desert at that time because they cannot Mhm. plant anything. They don't have water. They don't have anything, and there is no rain in Lima. Mhm. Mhm. Jadi saya pikir, lah kalau lihat di Indonesia, kalau lihat di kampung nenek itu kalau lapar nggak ada ayam ya udah ke sungai cari ikan. Terus Mhm. ya udah misalnya di kebun bisa apa? Oh nanam sayur, nanam sayur. Oh orang miskin, ya orang miskin, oke orang miskin. Tapi kalau misalnya mereka mau makan ikan, mau makan sayur, mereka masih bisa. Mereka berkebun, kemudian mereka bisa mendapatkan beras gitu. Ini yang saya pikir, oh no, it's not a poverty. Jadi kembali, what is it being a Dayak woman? Kemudian saya berpikir, oh berarti being a Dayak woman itself, I grew up as a Dayak, it gives me different way of thinking, Mhm. memberikan saya perspektif yang berbeda bahwa apa yang saya lihat back then in Kalimantan, maybe it's not similar to the other part Yeah. of the other part of Indonesia, maybe from the other Mhm. province, the other island, maybe it's different, but Mhm. it gives me a very different view on how to see the problems, on how to see the gender equality. Because when people say, "Oh no, girls can go to school," but I believe like in Mhm. back in Kalimantan, every girls go to school. Nobody says that you have to stay in the kitchen, right? So Mhm. Yeah. Yeah. it's totally different thing. So yeah, so then I picked the words for my quote the time. After talking to many people, so I decided I'm proud being a Dayak woman. So everywhere I go, I'm proud being a Dayak woman, and it gives me, it encouraged me to do more, and it make me, like I want to explore world more. I want to achieve something more. I want to dream big, because being a Dayak woman is not only in Indonesia, but it's also like all over the world. If you're talking about the environments and everything, yeah. So that's. Mhm. Did I answer your Mhm. question? Actually, I Mhm. talk a lot. Yeah, yeah, yeah. Well, you answered the questions like about how it feels like being a diet woman. But also another question is about being a diplomat. Because like it's totally Being a different when you diplomat. like Yes, travel. yes, Travel yes. is like like free woman with like you represent our country, right? I mean Yeah. like there must be a very like huge difference and maybe challenge and that. Ya, kalau menjadi diplomat sebenarnya di sini ada banyak teman-teman saya diplomat. Aduh, saya jadi malu. Ada teman saya, ada Mbak Paul, ada Lydia, kemudian ada Ruth. Ini semua diplomat-diplomat ternama se-Indonesia yang sangat berpengalaman. Tapi mungkin yang spesial adalah bagaimana seorang Dayak woman being a diplomat, right? Mhm. Uh, Being a diplomat, sometimes it's a confusing question for us as well. So, what Mm, does it mm. mean being a diplomat? And then we were Yeah, like yeah. representing, reporting, negotiating. Yeah, yeah. But then, like Yeah. when you go to office, what do you basically do? You write a report. All right. Yeah,
So being a diplomat, well, it's a special thing because you bring the name of Indonesia, especially when you are assigned overseas. Saat kamu bertugas di luar negeri, kamu menjadi seorang diplomat, kamu merepresentasikan negara, of course, karena orang-orang akan lihat, oh dia adalah diplomat dari Indonesia. Saat ada hal-hal yang berbau Indonesia, mereka akan bertanya langsung ke diplomat yang ada di kedutaan tersebut. Nah, kemudian diplomat itu juga tugasnya banyak, jadi tidak hanya di satu bidang, jadi tergantung misalnya ditugaskan di bidang apa. Nah, kebetulan kalau misalnya sekarang saya di KBR 5 itu saya bertugas di fungsi ekonomi, jadi saya menangani economic affairs, trade, promotion, kemudian misalnya ada kasus-kasus yang terkait dengan ekspor import, nah itu saya bertugas di situ. Nah, kemudian hal lain yang harus kami lakukan ya tentunya menjaga citra baik Indonesia, tidak melakukan hal-hal yang aneh, misalnya minum, ya minum oke lah, misalnya obat-obatan, hal-hal terlarang, kriminal, nah kita tidak melakukan hal itu. Menyelundupkan gitu ya. Ya, menyelundupkan barang-barang antik, membawa pulang ke Kalimantan gitu. Menyelundupkan mandau. Ya, menyelundupkan mandau. Jadi ya menjadi seorang diplomat sebenarnya ya sama seperti orang-orang lainnya yang bekerja pada umumnya, bahwa kita berada di bawah struktur Kementerian Luar Negeri, kemudian nanti kita ditugaskan di kedutaan, nah gitu kan. Terus nanti setelah itu di kedutaan hanya kita mendapatkan yang kita sebut dengan privilege dan immunities, kita dilindungi oleh hukum internasional, kita kemudian harus melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Mungkin teman-teman saya bisa menjawab lebih baik. Iya, menarik banget karena ya kayak yang tadi aku bilang ya di pertama, bahwa tidak banyak orang yang tahu sebenarnya tugas diplomat itu ngapain kayak gitu kan ya. Mereka taunya oh jadi duta, oke, duta, ambassador, it means you represent, right? Tetapi yang dikerjain tuh apa itu kan benar-benar awam ya buat banyak orang kayak gitu. Sehingga ketika kita dalam daily conversation lah, let's say, oh ini ada dia nih orang maknyan, tika awe, tika tumpuk sama belah, wah harusnya diplomat, orang Peru. Jadi insya Allah nih orang Peru, gitu kan. Jadi kayak pertanyaan besar kayak gitu loh, karena ya it's not common kayak gitu untuk kita di sini. But anyway, I would like to point into what you said about representing the country, right? I mean, because we represent the country, and then we need to be careful with like the way we talk, the way we behave, and not doing such kind of, you know, like not doing such crimes. Karena kemarin di beberapa hari sebelumnya kita juga ngobrol a Dayak woman kayak gitu, kita adalah representasi dari komunitas kita kayak gitu. Terlebih karena di luar sana masih ada banyak stigma dan juga misconception tentang orang Dayak ya, tentang perempuan Dayak, yang selalu kalau mereka bilang, hey jangan nikah sama perempuan Dayak, nanti kamu nggak pulang ke kampung halamanmu, kan seperti itu kan. Dipelet. Jadi dipelet katanya orang Dayak kan. Jadi kita bicara tentang how we represent Dayak communities actually, karena orang akan generalize itu, misalnya kelakuan aneh-aneh, bilang memangnya orang Dayak kayak gitu, mereka tuh tika jumpun kayak gitu kan jadinya. So I think we can relate it in that context lah gitu. And then actually also actually I had one question in my mind but I kind of forget, but let me ask you like maybe like a story, you know, like because kamu tuh sekarang nih ada di Peru, dan sudah tentunya sebelum ke Peru juga udah kemana-mana kayak gitu kan, kemudian ada pengalaman juga hidup di mana-mana gitu. Hidup di mana-mana. Dan pasti ada teman-teman yang pengen tahu awal mulanya gitu, awal mulanya perjalanannya sis Melissa, wayo lah untuk bisa kayak bukan sebagai diplomatnya ya, atau ya menjadi seperti sekarang ini gimana sih kayak gitu kan. Karena secara aku juga tahu itu ada beberapa struggle ya, karena masih itu banyaknya kepa udah kecelakaan Mama Madrid itu kan termasuk poin apa ya, satu titik mungkin terberat ya dalam perjalanan hidup seperti itu. Nah
Tapi teman-teman yang lain pasti ada yang pengen tahu kayak gitu awal mulanya gimana sih gitu kan. Kemudian tantangan-tantangan apa saja sih kayak gitu. Mungkin waktu sekolah, mungkin waktu kuliah gitu. Oke, Ya. oke, sorry, ada alarm. Oke, Ya, alarm. terima kasih, ya terima kasih Sinta. Kalau sebenarnya pertanyaannya adalah beberapa bulan yang lalu, no, last year, tahun lalu itu mantan guru saya di SMP, eh, Oh. kemudian mencoba Iyalah. ya mengontak saya, kemudian bertanya, Melissa, tuliskan ini dong, gitu, tuliskan pengalaman kamu, bagaimana kamu bisa jadi dirimu yang sekarang, gitu, bagaimana kamu Mhm. bisa jadi Mhm. dirimu yang sekarang, gitu kan, kasih motivasi dan lain-lain. Mhm. Nanti ibu mau Mhm. masukkan di bukunya ibu, gitu kan. Mhm. Terus, oh iya bu, ya udah nanti coba saya tulis ya. Waktu saya mulai menulis, kemudian saya mulai bertanya, dirimu yang sekarang itu apa? Dirimu Iya, yang iya, iya. sekarang itu apa? Karena um, like I don't know, maybe some people think it's an achievement, but like for me it's just another Right. milestone in life, right? Right. uh it's just like it's a long way to go. It's a long way to go Hmm. to be really doing what you want, or it's going to be like someone that you want to be. So Mhm. what is your passion? So for me, it's just another milestone in life. So to ask like who am I now? Like how to be you, like as you now. Hmm. It's for me. It's not that I'm not humble, but for me, it's a difficult question too. But then I try to recall what I did, like since ever since I was kids, until what I do Yeah. until now. So let Yeah. me just give you some highlights about my youth, because maybe some people are not familiar with it. Uh, Waktu saya maksudnya saya akan memberikan sedikit background tentang mungkin bagaimana saya dari masa muda sampai kemudian saya jadi sekarang, dan kenapa mereka menyebut menjadi dirimu yang sekarang, diplomat. Ya. Jadi waktu saya masih muda, dari SMA saya masih ingat, saya punya cita-cita sangat sederhana. Cita-cita saya adalah berbahasa Inggris, mampu berbahasa Inggris. Nah, mhm. waktu itu saya pikir, saya mau bisa berbahasa Inggris kan, saya mau bisa keluar negeri. Jadi itu Hmm. pikirannya adalah, saya mau keluar negeri. Kalau mau keluar negeri itu harus apa ya? Harus bisa bahasa Inggris lah. Kalau mau keluar Ya. negeri nggak bisa bahasa Inggris kan susah ya. Ya, Ya. jadi waktu itu saya pikir waktu lulus kuliah, oh ya udah saya mau kuliah bahasa Inggris. Nah, kemudian saat saya kuliah bahasa Inggris, saya melihat lagi ada banyak teman-teman yang punya kesempatan untuk keluar negeri. Wah, ada banyak teman-teman yang punya kesempatan ke luar negeri. Kemudian dalam hati, wah sebenarnya orang lain bisa ke luar negeri, kok saya nggak bisa ke luar negeri ya? Aduh, mau dong ke luar negeri. Gimana caranya bisa ke luar negeri? Ya kalau pakai duit sendiri sih kagak ada ya. Kita kan tidak punya uang, Cin. Masih ingat kan masa muda kita? Julid Hasan. Iya, kita tidak punya uang, Cin, buat keluar negeri liburan gitu kan. Nah, liburan musim panas, jalan-jalan ke Eropa, there's nothing such, there's nothing such a story. Right. Kita tidak punya privilege seperti itu. Jadi waktu itu pikir ya udah, caranya biar bisa keluar negeri gimana ya? Terus sepertinya kita harus cari beasiswa. Nah, kemudian Hmm. saya pikir, oke, berarti kalau mau keluar negeri, saya harus cari beasiswa. Nah, kemudian saya coba cari beasiswa tuh, mulai cari-cari beasiswa. Pada satu ketika akhirnya dapat beasiswa waktu itu dari IF. IF ya, itu Ya. USAID, Ya. dari US. Nah, kemudian Ya. waktu itu saya bisa berangkat ke Colorado State University untuk 1 semester. Puji Tuhan, terus kemudian setelah itu saya diberikan kesempatan lagi, ada kegiatan namanya World Youth Day. Jadi kayak pertemuan orang muda Katolik sedunia waktu itu di Madrid, dan waktu itu saya juga bisa ikut di sana. Nah, kemudian setelah itu ambisi lain nih, gitu selesai. Wah, harus lulus kuliah 4 tahun, harus lulus kuliah 4 tahun. Karena kan udah ketunda nih 1 semester kan. Gitu kan. Berarti kan cuma kuliahnya basically ya 3,5 tahun kan. Ya,
ya harus kuliah 4 tahun, kuliah 4 tahun. Nah, akhirnya terus waktu 4 tahun saya mencoba dan akhirnya saya bisa lulus 4 tahun. Muncul lagi keinginan lain. Mungkin sepertinya saya cukup ambisius ya. Right. muncul lagi keinginan lain. Oh, ya udah nanti kalau misalnya lulus, gimana caranya ya bisa kerja di luar negeri gitu kan? Gimana caranya bisa kerja di luar negeri? Nah, waktu itu ada penawaran dari Kemlu. Jadi Kemlu ini menawarkan 2 paket lengkap, satu jadi PNS, satunya kerja di luar negeri karena jadi diplomat. Nah, akhirnya dengan pemikiran yang sangat sederhana itu, saya mendaftar di Kementerian Luar Negeri, lulus sekolah diplomatik dan kemudian menjadi diplomat. Nah, jadi kenapa saya bisa menjadi diri saya sekarang? Ya, sepertinya sih karena saya banyak bermimpi. Ada banyak orang yang menginspirasi saya dan itu bukan tokoh dari Jakarta, bukan tokoh dari Jawa, tapi itu adalah senior-senior saya yang mana orang Kalimantan juga, orang Dayak juga. Dan saya melihat mereka, wah luar biasa ya, berarti orang-orang Dayak ini bisa kayak gini. Orang Dayak bisa masih sekolah tinggi, orang Dayak ini senior ini dia bisa bekerja di luar negeri ke sini gitu. Nah, mereka ini yang sebenarnya menginspirasi saya untuk bisa menjadi ya at least seperti mereka. Kemudian saat saya sampai di Jakarta ya saya kembali melihat, oh saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Jadi you don't stop dreaming. You keep dreaming and dreaming and dreaming. I actually pick another quote. I remember that I put Sukarno, the one that you humiliate me for. Right. You know, guys, the funny thing was I asked her to send me some quote, and then I said like, being a Dayak woman, you know, like some quote in that context, and then she sent me Sukarno's quote. I said like, it belongs to Sukarno, it doesn't belong to you, no. Tapi quote Soekarno itu luar biasa. Quote Soekarno itu benar-benar sangat inspiratif. Yeah, definitely. Yeah, but you know, like you're talking about milestones, right? I mean, I have the same definitions. Like the success is really like you climb the stairs, right? I mean, like you take one step and then another step, you know, like go higher. Dan dalam cerita kamu bahwa mulai dari ya, let's say lah students exchange, yang mana itu sangat populer banget teman-teman. Zaman kita sekolah ini yang namanya pertukaran siswa atau pertukaran mahasiswa itu adalah mimpi setiap mahasiswa rasanya, karena kayaknya buat kita saat itu ya anak Kalimantan hanya itu caranya kita bisa ke luar negeri ya kan. Jadi karena kita nggak punya privilege kayak gitu untuk bisa yang namanya traveling atau naik pesawat itu kalau nggak lewat pertukaran mahasiswa seperti itu. Nah, tapi kan dalam proses itu let's say you go higher kayak gitu kan, one step and then another step, apa sih, pernah nggak kayak yang pada satu titik you want to give up, or let's say like maybe you don't want to give up but kamu ngerasa kayak it's too much kayak gitu, kayaknya nih mentok, kayaknya udahlah, let's say like the lowest point in your life, and how you cope with that? Back then when I was still younger, I mean I was still and then young, you're older but now. younger. Mungkin kalau dibilang apakah ada titik jenuh, sepertinya sih tidak ya. Mungkin itu salah satu yang membuat saya bisa melangkah terus jauh, meniti langkah satu persatu, ibaratnya meniti anak tangga sampai sekarang, karena memang tidak pernah ada pemikiran bahwa apa yang saya miliki sekarang itu cukup. Jadi bukan karena saya tidak bersyukur atas pencapaian, tapi saya selalu merasa di atas langit ada langit. Jadi di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Ya kan? Ya benar. Bahwa apapun yang saya capai, itu akan selalu ada orang yang lebih dari saya di atas itu gitu loh.
Jadi saat saya menanamkan pemikiran ini, sehingga apapun yang saya capai, saya selalu merasa saya masih bisa mencapai lagi, saya masih bisa naik lagi, saya masih bisa meraih ini, saya masih bisa meraih ini. Saya selesaikan S2, oh sepertinya saya bisa selesai S3. Saya misalnya selesai S2-nya di Economic Development, oh mungkin saya S2-nya bisa lagi mungkin di bisnis, mungkin di apa gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada titik jenuh, saya belum pernah merasakan ada titik jenuh bahwa saya harus, oh, this is enough for me. Okay, so this is all the steps that I need to do, and then I'm done. No, but for me, it's all about like living your life for the next 3 years, living your life for the next 5 years. So I always see myself in the next 3 years who I'm going to be. The next 5 years, what I'm gonna do. So it's always about the Right. target, Right. and living the life according that. Let's say you have the vision, right? And the visions keeps you moving on. But what is the biggest challenge? I mean, like, there must be a challenge, right? In doing that. I mean, like, in all great things in life, even like the small things in life, we always face a challenge. So what is your biggest challenge? Your personal biggest challenge? Biggest challenge, I think, to deal with myself. Biggest challenge ya, karena dalam perjalanan hidup tidak semua orang beruntung bisa bersama dengan keluarga terus menerus. I think that's my biggest challenge, because then that my whole life I have to spend it like away from my family, and even now I'm in Peru, I have to be like really away from my family. Jadi kalau ditanya tantangan terbesar apa, yang pasti adalah saya harus jauh dari keluarga, karena again Kalimantan super jauh. Saya mau pulang aja, saya harus terbang dulu, Chin, 36 jam sampai ke Jakarta ke Palangkaraya 2 jam, Palangkaraya ke Sababilah 5 jam, Chin. Ke kampungnya Om berapa, Chin? 2 jam. 2 jam lagi dari Sababilah ya, lewat jalan perusahaan sampai Mahanau para air. Iya. Oke, lelek lah. Uyuh Mahanau parah. Oh, Maya. Jadi kalau ditanya, maksudnya kalau dalam pekerjaan, saya pikir tantangan itu selalu ada. Jadi dalam pekerjaan tentunya dengan perbedaan budaya, dengan perbedaan pola pikir, perbedaan latar belakang pendidikan, dan again, ya, yang utama sih budaya, karena kan seperti orang Kalimantan kan ngomongnya nyaring. Dikira marah-marah kan. Jadi tantangan dalam pekerjaan ya, perbedaan budaya, perbedaan nilai-nilai, mungkin karena kita tumbuh di tempat yang berbeda. Tapi kalau secara personal, ya ketantangan terbesar saya adalah jauh dari keluarga. Saya di Jakarta pun saya masih jauh dari keluarga, dan sekarang saya di sini di Peru, saya sangat jauh dari keluarga. Iya, itu bener-bener kayak resiko ya. Maksudnya ketika kamu mau lebih tinggi dan kayak mencapai visi dan mimpi, maka tentunya ada hal-hal juga yang katakanlah harga yang harus dibayar kayak gitu kan. Dan dalam konteks ini adalah ya kamu harus jauh kayak gitu dari keluarga. Dulu sebenarnya sih waktu awal-awal kita merasa ini ya, excited. Excited. Oh, I was lama-lama so away, live alone. I'm free, like a bird. Yeah. You really enjoy it, and you thought that that's what you enjoy. But then at the end of the day, especially during the pandemic, you think that family is the best place. Right. That's true. That's a good message for our audience today. And like talking about being like adaptable to new environment. Let's say tadi kan bilang perbedaan budaya juga itu merupakan salah satu challenge juga kan. Nah ini kan dirimu tinggal di negara lain ya, let's say sekarang di Peru. Nah sebelumnya itu kan juga di Korea Selatan. Nah ini juga yang aku yakin teman-teman juga pengen tahu kayak gitu. Di sana itu seperti apa sih living di sana, tinggal di sana seperti apa, dan hal-hal apa saja yang spesial, yang kamu rasa spesial dari negara di mana kamu tinggal, dan bagaimana kamu menyesuaikan dengan budaya setempat setiap kali you move from one place to another place. Ya, jadi kalau saya tinggal di luar memang, maksudnya yang cukup lama, dalam waktu cukup lama itu memang 2 kali ya. Yang pertama kemarin waktu saya ambil S2 di Korea, kemudian yang
yang sekarang saya bertugas di Peru. Masing-masing negara punya keunikannya sendiri. Jadi karena memang ya budayanya jauh berbeda. Dulu waktu di Korea masih walaupun Korea Selatan tapi masih Asia gitu loh. Jadi budayanya masih very Masih Asian mirip-mirip things. gitu ya. Mirip sedikit, tidak banyak. Eh, Ya misalnya anyong gitu. ya, maksudnya ada banyak perbedaan budaya dan nilai, tapi masih considerate. Jadi bahwa kita sebagai orang Asia, oh ya kita lebih apa kalau ngomong kita biasanya lebih suka dengan pendekatan yang personal seperti itu. Jadi kalau di Asia, kalau di Peru, it's totally different world. Karena Peru di Latin Amerika, it's like another side of the world, ya. Jadi saya di sini nih, kemudian saya ke sini, nah, jadi kita benar-benar beda jauh, makanya kita beda 12 jam. Di Peru itu budayanya mereka orang yang sangat outspoken. Jadi orang-orang Latin itu sangat outspoken, mereka sangat open minded dalam berbagai hal. Maksudnya apalagi dibandingkan dengan Indonesia, mereka sangat open minded, mereka sangat terbuka dalam menerima perbedaan maksudnya dalam hal yang berbau sosial. Misalnya seperti cara berpakaian, itu mereka sangat terbuka. Kemudian dalam berbicara, mungkin kalau bos itu udah seperti Tuhan ya, bos. Tapi kalau di Peru itu mereka bos itu ya bos adalah bos, tapi ya tetap seperti teman, misalnya seperti itu. Jadi ada perbedaan budaya yang sangat besar. Tidak ada yang sama persis dengan Indonesia, tentunya tidak ada. Apalagi di Indonesia sendiri, di kota A dengan kota B kan pasti berbeda ya. Suku A dengan suku B itu pasti budayanya berbeda. Jadi dimanapun berada ya tempatnya itu memang pasti berbeda. So what is the most special thing that you still remember about South Korea? South Korea. Orang-orang Korea Selatan itu adalah pekerja keras. Right. That's the best thing about South Korea. Jadi And di their dalam kamus internet. mereka itu, well, of course. The best right in the world. Nah, the pali-pali culture. Pali-pali, quick. Pali-pali itu ya. Jadi segala sesuatu itu cepat. Kemudian harus diselesaikan Right. dengan cepat. Kemudian harus dilakukan dengan cepat. Kemudian harus dipikirkan dengan cepat. Pali-pali. Tapi Pali-pali. yang paling saya ingat itu pali-pali culture. Ya kan ada France nggak sini? Masih. Oh udah nggak ada si France. Pali-pali. Jadi ingat lagu TikTok ya, pali-pali. Right. Itu tentang Korea Selatan. Dan kalau kayak di Peru sendiri, what is the most special thing? What do you like most about Peru? Do I like most about Peru? I think they're because they're open-minded. So misalnya ya itu tadi misalnya di Peru kalau berbicara dengan atasan, berbicara dengan rekan kerja itu mereka lebih open, mereka tidak punya boundaries, mereka sangat Right. outspoken. Jadi mereka sangat outspoken, mereka Right. suka atau tidak suka mereka akan berbicara secara langsung. Tidak ada tuh yang dipendam-pendam dalam Right. hati, besoknya langsung nyambar. Tidak ada. Iya. Jadi Peru sangat So, open-minded. ya, you feel more comfortable lah di situ. Nah, kalau gitu kan berarti you have to deal like, I think like with maybe like let's say like mental pressure. I mean like secara psikologis kan itu juga mempengaruhi ya. I mean dengan culture yang berbeda di satu tempat yang lain. Kalau makanan mungkin ya masih kita bisa tolerance, tetapi beberapa orang kan bisa stres gara-gara aduh makanannya aku nggak bisa makan kayak gitu kan. Tetapi kayaknya kalau dari ceritamu itu lebih kepada culture in like social interaction that you put tension most. Nah itu gimana kamu cope dengan perubahan seperti itu? How you associate yourself with that? Dibilang gampang sih nggak gampang ya. Atau sudah dilatih selama sekolah diplomat sudah dilatih gitu sedemikian rupa. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang sudah melatih kami menjadi Spartan. Right. Ya, untuk mengatasi perbedaan ya emang agak susah sih ya. Makanya jadi sebenarnya kemarin waktu saya memilih code
how to be a Dayak woman, and then I try to read the other girls' codes, right? I mean, they are very Dayak, right? Related to the environment, the culture, ancestors, and this all, right? But like for me, and I try to ask myself, like, okay, what's wrong with me? It's not like I'm not growing up with that. I've been growing up with them, but I think because I'm more modernized, uh, karena Mhm. karena saya sudah terlalu ter terekspos kepada Right, banyak perbedaan. Saya right, right. terekspos kepada banyak budaya. Saya terekspos kepada eh, berbagai jenis pekerjaan, berbagai jenis kehidupan yang tidak hanya terkait dengan hutan, lingkungan, budaya, Mhm, kearifan mhm. lokal. Jadi karena saya sudah terekspos banyak, pola pikir saya pun menjadi terinternasionalisasi, bahasa bikinisasi, Terinternasionalisasi. terinternasionalisasi, ya. But it doesn't mean that I forgot my identity. I still keep my Right, identity and I'm proud of it. right, right. Yeah. I think it's So just, like when we grow, I mean, like we learn and then we grow and we got this different perspective, of course, like it affects the way how we see things, right? yeah, yeah, Yeah. yeah. Shin, can you please repeat your question? I don't remember. What is my question? I forgot also. Okay, but anyway, let's open the Q&A section for our audience. I didn't see any question here. Jadi They buat already teman-teman know my semua, life. ini ama pelaksanai tutu mama tuari wanga, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa type pertanyaannya di sini atau bisa gunakan fitur bertanya di situ. Just feel free to ask anything. Maybe you want to ask about the perspectives on certain things, atau simple aja mau bertanya apakah masih ingat rasa wadi. Nah, itu bisa juga. Ayo silahkan, ditunggu pertanyaannya, dan sambil menunggu pertanyaan, yeah, that's my request. I said like, please numet lewat ya, atau nyong lengan nah, itu sarah Iya, itu lengan. ketahuan Ari masih ya. aku inun, aku ruka itu kapong sin Andrea. Lawa aku hau. Terakhir aku nyang lengan waktu aku Erang SMP, hila, nano. Iya. erang Ya, hila, oke, oke. ya, erang hila, yuk. Tuu erang hila, aku manyiangan lengan. Bangat ruwe makis, kuai lungai natui leun. Daya siang lengan, kami ngunre kawan sata beten. Daya tatui leut, kuai ngugul lagi semangaten. Kuai ngugul lagi Aku lagi semangaten. semangaten. Hanya, Iya, lagu lah, itu asal pada liriknya. hanya leh. Hanya Aku itu tadi pengen kepada. pas hang ranu welum aku inun hang sanggar ku sadi pada gahairo Balanga tinggang, Sanggarno sa balanga harpa tingang kakak. mariak riak riak Ya, ya, riak. Memang nalay, memang nalay. Memang nalay wah patatulo. inun lah sadi andre ku ngitungin na anisa riak ada isa Oh, na ulah ami sadi oh, iya. Ayo lanjut. buru buduk lempat duyu hawading lewu ada sahanyu wawai mahanang kuno masih hene upu panubu hamen andri hanyu Oh, iya. Artinya, artinya buru buduk lempar duyu artinya lari anak anjing. anjing ya anak Duk, anjing duk, 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 berlari lari anak anjing. buru buduk lempar duyu anjingnya berlari di belakang rumah tempat duyu hawading lebu ya anjing berlari di belakang rumah Ya. ada hanyu wawei mahanang kuno gadis cantik kamu jangan sakit hati Jangan sakit kepala. ya masih hanya upumanewu hamen Andre hanyu masih banyak pria tampan di luar sana yang mau sama kamu ini biasanya kita pakai kalau kita di acara pernikahan Iya, pasti burung juweang nih. pasti burung juwe bujur Iya, ya aku kan iya, ratu demi hanya penari bujur. burung juwe Iya.
Ratu Joget. Oke, oke. So we got three questions here. Oke, yang pertama dari Karoro, ini ada selain keluarga apa yang selalu dikangenin dari Kalimantan? Yang Iya, selalu selain dikangenin dari keluarga. Kalimantan. Makanan lah. Makanan Ini anu kesukaan. pakanku wadi. Sebutkan. Wadi. Oke, Wadi nomor satu. Jadi Kalau apa itu Ainun? wadi? Apa itu wadi? Ya, apa Wadi Wadi itu, itu? Jelaskan. wadi itu Mbak Paul, Joan, itu adalah ikan atau babi yang biasanya dicampur Mhm. dengan samu rinun, Cim. Samu itu dibuat dari beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk, dihancurkan. Ditumbuk. Terus Ya. jadi pasta ya. Tahu. Jadi pasta. Ya, kemudian difermentasi. Ya. Jadi dagingnya Ya, tapi difermentasi pakai garam, dengan sambal. pakai garam. Pakai garam yang banyak sekali. Biasanya ditunggu sampai Right. 1 minggu baru bisa dimakan. Right. Tapi amun Wadi patin telu antrau tahu. Oh, patin kah? Oh, ya. Oke. Right, Yes, right. aku kakan wadi, terus inun lagi Tempuyak? lah. Tempuyak aku tahu tak, mohon maaf. Ah, masa seorang Dayak petau tempuyak? Aduh, berat ya. Iya, saja Tempuyak ca, petau tempuyak ca. petau hias Masih sing sa- salawah tarweh na melum sesame hanya pakarasa aku petau tempuyak. Masih kanyo petau teteung. Tahu. OMG, oh my gosh, netizen. Jadi kakak saya ini masih belum bisa makan tempuyak dan terong, tapi makan mandai. Nah itu kata Karoro, mandai bisa, mandai. Wow. Kulit cepedak. Ari dia hanyo mudi, lakam hanyo harus muka nih. Lain Masa aku pasta-pasta dan jenis yang lain dimakan. jenis kutaan kurucin babutok ere. Aku Babutok pas suka. raja marao. Aku tidak suka babutuk. Iri aku Ya. katakan Ya. babutok lah raja It's marao. Different taste. Alright. Selanjutnya pertanyaan dari Lydia Carl. How do you see yourself in 3 years? How do I see Right. myself in 3 years? Meeting you in Jakarta lah. Yalah. How do I see myself in 3 years? So, in 3 years, I'm going to have one other milestone in life. Another milestone which I'm going to get higher in terms of my diplomatic rank, in terms of my career. Yeah, that's how I see myself in 3 years. And in my personal achievement in 3 years, I think I will have less wrinkle, and be more cheerful and thankful, and maybe have another baby Caleb. OMG. OMG, that's a Alright, very hard target. Yeah. Very hard. Yeah. Good luck for that. Okay, that's a question. It's from Bella. Was it easy to achieve your dream? Is this the end line, or do you have other dreams to achieve? So, sorry, what? Say again? Was it easy to achieve your dream? Is this the end line, or do you have other dreams to achieve? Is this the inland? Yeah. Is this the end of everything that you want to achieve? Or you still have like, okay, I want that. Ya, kayak Ariana Grande, Bella I speak want English it, or I got Indonesia? it. Bella speak English, Indonesia. Indonesia. Yeah. I will try to answer in Indonesia, Bella. Jadi kalau ditanya bahwa was it easy? It was never easy. There is no achievement in life that you can get easily. No, everything needs a hard work. Right. Everything needs effort. Jadi apapun yang mau kamu capai ya pasti itu susah ya. Nggak ada yang namanya instant noodle. There's nothing such instant noodle in life. It's only instant noodle. That's why it's not healthy. Everything that's instant is not healthy. Right. So if you want to achieve something in life, like you have to really work hard for that. For example, right? Sebagai contoh, waktu saya ingin mencari beasiswa, paling sederhana lah, waktu saya kuliah saya ingin mencari, kalau Bella masih kuliah ya, waktu saya masih kuliah saya pengen dapat beasiswa, ya saya harus berburu beasiswa dan literally berburu, bertanya ke sini, bertanya ke sana. Saya mendaftar beberapa beasiswa dan kemudian ditolak gitu kan. Terus mengikuti tesnya, saya benar-benar belajar, saya benar-benar melihat ini harus ngapain gitu. Sama seperti saya waktu saya masuk ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri pun saya ya
harus belajar, harus mengikuti tes, harus melihat ini, melihat itu. Jadi ada proses untuk meraih apa yang kamu capai. Jadi selalu ada proses, selalu ada kerja keras, selalu ada target. Saya udah tahu nih, target saya mau kuliah S2. Saya mau kuliah S2. Kuliah S2-nya apa? I want to do master degree, but maybe not in education. I want to do it in some other issues. And then I find this university that teach me economic development at the same time as gender. So I thought like, okay, I will just go to that university. But it's not as simple as you want to go to university, right? No, because okay, first you need to get the scholarship, and then you have to kamu harus Right. cari tahu nih. You have to look for the information about the scholarship. You have to know what they need. You have to write the True. proposal. You have to write everything. So everything takes a lot of work. And one secret, like when Right. sorry. So and also when I did my master degree, I graduated actually the top 3 best. So Oh, I congrats. was on the yay. I was on the third best that graduated from my university, but it also takes a lot of work. Like you have to study, you have to write good paper, you have to at least get A in every single subject. So yeah, Right. so to achieve Right. what you want to achieve, it's never easy. It takes a lot of work, and you have to be very consistent. So Right. if it is the end of my dream, of course not. Like I said, I never stop dreaming. So even though like I see myself, even though like one day maybe I have kids, maybe I have family, kalau saya punya keluarga, kalau saya punya anak, apakah saya akan berhenti bermimpi? No. Mimpi itu selalu ada, bahwa oke, nanti misalnya setelah selesai ini saya mau ngapain ya, selesai ini saya mau ngapain ya, gitu. Karena come on, you live only how many years you can have, like to be healthy? 50 years? Maybe I still have like another 20, 30 years. Do I want to waste it just by doing nothing, and then okay, like I'll live like there is no Right. tomorrow? Like no, Right. you Right. just want to do something in your life, so it Right. becomes Right. meaningful. So what is your next dream? My next dream, I'm trying Rahasia. in terms of what? A personal life, or because it's two different things. I mean, Whatever. in terms of career, in terms of education, I'm thinking of getting maybe another master, maybe a PhD. But in terms of career, I'm thinking of maybe like trying something new. Because right now, I mean, I'm as a diplomat and then everything, but I wanted to try something new that's maybe related to business or something. That's my target. So if I see myself in the next 3 years, I really want to try to do business. I really want to try to do something that's more like consultancy. So yeah, so that's what I'm gonna do, I think. Right. Itu tadi jawabannya. Thanks, great answer. Ya. Jadi semangat aku. Terima kasih pertanyaannya. Hehehe. Dari siapa? Bella. Bella. Right. Makasih Bella. Ya itu penting banget dan kurasa ya layak didengar lah untuk kayak teman-teman kita yang lain ya, katakanlah perempuan-perempuan Dayak lain, karena kan juga kayak ini kan di Palangkaraya, kayak posisi aku di Palangkaraya, teman-teman. Jadi Palangkaraya ini adalah kota pelajar, kita bisa bilang. Jadi banyak banget yang namanya anak-anak muda, mereka datang dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten, kemudian menuntut ilmu sampai di Palangkaraya kan, seperti ini. Sekarang bagaimana kita bisa katakan ke anak-anak muda, kamu harus bermimpi tinggi, bercita-cita tinggi, kayak gitu. Nggak hanya bercita-cita lah setinggi PNS kan, kayak gitu. I mean like, you're being a diplomat juga PNS kayak gitu kan. But it's like, it's different thing. I think if I can say this, it's really about what you want to do and what you want to achieve, right? And then you work hard for that. Jadi don't let others limit your dream. Saya pikir itu penting banget untuk setiap kita bisa tanamkan dalam hati kita. Iya, Ibu jangan sampai ya aku. Iya, Ibu Jul tuh. Ya, kan setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Kadang-kadang kita masih mungkin ada saatnya kita bahkan belum tahu mimpi kita apa gitu loh. Namanya mimpi kan kadang-kadang adalah hal yang kita
misalnya gini, kita tidur, kita bermimpi, apakah kita merencanakan kita akan bermimpi apa? Tidak kan? Mhm, Nah, mhm, makanya misalnya mungkin kita kadang-kadang bingung, ya disuruh bermimpi tapi mimpinya apa? Mau jadi apa gitu kan? mhm, Mau jadi apa? mhm, Ini kan mhm. pertanyaan yang Jari ulun, seringkali, yang penting jari ulun, Kairo. Emang aku jari mau ulun. ulun? Emang Ya meruk aku na kan gitu. manusia, kan manusia, weruk. Ya, 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 ya. tapi maksudnya oke, walaupun kamu belum tahu kamu mau bermimpi apa, live your life to the like you have to do your best in doing everything, and then because hard work never betray you. It's Ya. going to give you a lot of chances for you, a lot of opportunities, and then you can pick because at the end you have a lot of opportunities and you know, okay, so what I want, because now I have the opportunities, I have every chance that I have, and then I Mhm, can choose, and that's like when I start my dream. mhm, mhm, mhm. Well said. Right. Ya, oke. Eh, kita sudah berbicara selama 1 jam nih teman-teman. Tentunya kalau masih Oh ada iya kah? pertanyaan, aku mau kasih kesempatan. Ya, nggak terasa loh. Tapi Mm-mm. sebenarnya siaran langsung ini bisa berjalan selama 4 jam. Oh, no, no, no. Karena di sana jam 5 pagi, jadi hari ini juga harus bekerja ya. Sekarang jam 6 pagi ya di sana ya. Jam 6 Ya, pagi. I think I want to ask like, let's say, like this. I think I remember once you said to me like you want to do something for Kalimantan, right? You wanted to do something for young people here, right? I still remember that, and then like we kind of talking about the plan, and maybe we can arrange some seminar at the time. I'm not Mm. sure because now we are in this pandemic situation, so maybe webinar or what. So actually, if you're given a chance, or maybe you want to make an opportunity yourself, what you Mm. want to do for Dayak communities, and let's say for Kalimantan, our homeland, and for our other brothers and sisters here. Yeah. Uh, I've been living Kalimantan, I think, for like around 10 years already. Mm-hmm. The way I see young people in Kalimantan is the way I see 10 years back or like 12 years back when I was Mm. still there. Uh, I Mm-hmm. mean, back in my time, I thought that dreaming is very important. So have the right model for you to dream is very Right, important. right. And giving, knowledge to them about the opportunities, the land of opportunities that you have out of Kalimantan is very important. So, and I wouldn't say that I'm the best person to talk about that, but I think I have some experiences that I can share. And I can, like I can tell them that, okay, so this is my life, this is my life. You don't have to live my life, or you don't have to be like Mm-hmm. me, but you have to dream your own dream. But at least you have someone that you can look up to, because you don't want to talk about those people that achieve, like, the international achievements, but they are like from Jakarta, they live overseas, they live, from Java, from the best university. No, that's Mm-hmm. that's that's way too high, because back Mm-hmm. then, like I told you, when I started my dream, I never look up into someone that's really uh like out of my range. No, of Mm-hmm. course, like I don't Mm-hmm. even know the national idols that I have to follow. No, I don't have such a thing. Yeah. But mine is more like, oh, so that's neighbor of my, like the daughter of my neighbor, like this. And then, yeah, the professor I have in university doing the Mm-hmm. PhD and so smart and everything. They have kids that's very Right. smart because they live overseas. So it's we dream high, but we stay on the ground. Right. If I can do something, I would like to arrange a talk to people who want to listen. And Right. it's not only a talk that I will share. Maybe I should speak in bahasa Sin. Mhm. Ya, 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 Jadi ya. Bujur. jadi di apa, kalau misalnya ditanya apa yang ingin saya lakukan, ya saya ingin membagikan pengalaman yang saya punya. Pertama, mungkin saya bukan orang terbaik yang bisa membicarakan itu. Mungkin teman-teman masih kayak, siapa sih dia gitu, merasa hebat. No, I don't feel like a great person, or like I have every right to tell you to do things.
tapi saya merasa bahwa oke, saya bisa membagikan kamu experience, saya bisa memberitahukan kamu ini loh kesempatan di luar sana yang bisa kamu lakukan. Terus yang paling penting itu adalah membantu mereka untuk mencapai mimpi. Jadi bukan hanya berbicara kemudian oke bye. No, Hmm, tapi membantu mereka untuk mencapai mimpi itu sangat-sangat penting. Jadi saya sangat ya terbuka betul. untuk membantu teman-teman dari Kalimantan yang memang ingin Ya, bermimpi, ingin melakukan sesuatu. Saya akan berusaha ya, membantu sesuai ya, kemampuan saya. Gitu. ya, ya, ya. Nah, ini penting banget dan kupikir ini juga salah satu bagian yang benar-benar penting ya dari talk kita pada sore hari ini adalah mungkin nanti teman-teman ada yang nonton ini nanti di siaran ulangnya entah itu di Instagram kita ataupun juga di YouTube channel kita, because definitely we will upload this on our YouTube channel. If you want to invite Melissa to talk, like I don't know, like no, because we have many people here, like organizations that they want to have this kind of talk and seminars to encourage students. Mungkin itu di Palangkaraya University atau mungkin di yang lain, kamu bisa coba untuk reach out seperti tadi dikatakan bahwa sangat open untuk membantu, atau mungkin kamu punya pertanyaan pribadi yang kemudian kamu mau reach out secara pribadi, kan mungkin saran atau apapun. Dan yang menarik tadi juga seperti yang kamu bilang adalah it's not only about I talk and then bye kayak gitu kan, good luck, tapi kurasa ini penting banget juga untuk kayak apa ya, kalau aku bilang kan dalam proses ini mungkin ya kayak orang-orang yang perlu surat rekomendasi. Bisa. Kan ada, iya kan biasanya kalau anak-anak mereka mau apply itu kan harus katanya siapa yang akan reference kayak gitu kan, letter of reference untuk mereferensi kamu atau menominasi kamu gitu kan, atau merekomendasikan kamu. Kemudian juga ada yang pengen dapat opportunity, maybe you have the network for that, because kan kamu ketemu banyak orang dan mungkin kamu tahu orang-orang yang bisa ngasih opportunity ini kayak gitu, atau informasi minimal hubungi ke sini dong, tanya-tanya misalnya kayak gitu. Artinya kan the best what we can do to help, the best that you can do to support, not only talking but also like helping, maybe showing the way or like in any way. Yeah, but it's also I think jadi bukan cuma bahwa saya menjadi pembicara and I tell you what to do, no, but it's more Right. like I think it should be more like a discussion. We can discuss what we can do for the community. It's very Yeah. important to have a community talk, like where Yeah, we can yeah. gather, and then we can start with Ranawelum, like Ranawelum, and we can Right. arrange a Right. community talk. It's not that you invite someone to be a speaker, but it's more like, okay, so everyone gives out their Discussion. opinion. It's a discussion what you can do for the community, because it's very common in other part of the world, but maybe not in Kalimantan, but like in another part of the world, it's very common for you to build the community, and then the community you're gonna prepare like an idea. Kok saya bahasa Inggris ya? Jadi misalnya di dalam komunitas itu kita bisa berdiskusi, kemudian kita bisa membuat ide apa kita mau ngapain, dan kemudian kita melakukan itu. We give back to the community, we look for a support, but what's important is we build the network. Jadi orang-orang yang saya pikir saya bukan satu-satunya orang Kalimantan atau orang Dayak yang pergi ke luar negeri, yang melakukan ini, melakukan itu. Pasti masih banyak teman-teman yang lain yang juga punya achievement yang luar biasa. Nah, apabila kita bisa membentuk suatu forum diskusi di mana kita, let's do something for our community. We have the ideas, we have the resources there, right? We have Ranawelum as the resources, but you have ideas from all over the world, So I think we should do that in the future. Yeah, I think so. Maybe in the next 3 years. Ya. Kelamaan itu 3 tahun ke depan. Okay. Katakanlah mungkin dalam tahun ini, sebelum akhir tahun ini, mungkin kita bisa mulai dengan satu diskusi dengan teman-teman lainnya yang tentunya juga punya hati ya untuk kembali membangun Kalimantan, walaupun mungkin dia ada di negara mana-mana gitu kan tersebar, tetapi ini bukan hanya
tentang juga memberi sesuatu yang berguna bagi komunitas, tapi juga untuk menjaga setiap orang itu untuk dia tetap connected ke akarnya Yeah, gitu kan ya. exactly. Aku pikir Yeah. itu bakal keren banget lah. Oke, itu rencana kita ke depannya, siap dicatat ya. Oke, before we end this live, I don't want to ignore this one question. This is the last question. What is happiness in your version? Huh? What is happiness in your version? Wait, who asked the question? How? Awiya, Waya. Ali. Sure things. What is happiness in my version? Mhm. Well, happiness is very um happiness can be as simple as you are hungry and tired, and suddenly you go home and you get nice food, and then you have a good sleep. That's a very simple happiness, of course. True. But like more complicated happiness will be like if you can achieve what you have been dreaming of for like years, maybe weeks, months, years, and then you achieve it. It's also a happiness. So there is no exact answer what is happiness is, but I think happiness is more about your attitude towards something. So it's like when you find something is challenging, and then but you still can get over it, so it's a happiness for you. So as simple as that. Yeah, there's nothing like a sophisticated Fairy tale. happiness. Yeah, fairy tale happiness like the Disney story, Marrying drama a story. prince, yeah, with a Yeah, white K-pop horse. things. No, there's nothing BTS. yeah, and BTS, like what Sinta likes. Yeah, happiness is as simple. Happiness is as simple as yeah, like I told you, you want coffee, you get a cup of coffee in the morning, and that's already built your day. Right. Well said. Yeah. Right. Thank you so what's much. important? What's Okay. important is, of course, your attitude. Yeah, what's important Right. is, of course, your Attitude. attitude. Yeah, you have Yes, to be happiness happy. is attitude. Right. Yeah. Decide to be happy, right? Yeah. Okay. Thank you. Yeah, I can talk Since like forever. Yeah. Yeah, I would like Apa? to. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join juga. Teman-teman saya khususnya yang sangat setia di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya dan Sinta. Walaupun kami bersaudara, sebenarnya ini adalah yang paling lama kami ngobrol. Biasanya kami hanya ngobrol cuma sebentar via telepon. Yeah. I think also Yeah. the first time pertama kali untuk kayak ngomong publik ya, maksudnya something to be published. Ya, dalam hal Kayak Kalimantan ya, ya ini pertama kalinya. Ya, semoga nanti kita ke depannya masih bisa berbicara lebih banyak ya sini ya, lebih to the community. So yeah, thank you so much for being with us here. Yeah. And please support Ranu Welum. Iya. ada ngetempar ya dulu. Ya, oke. Ya. Support filter Ranu dulu. Welum. Itu. Filter. Andre, coba screenshot dulu, Ca. Iri. Andre, aku filter. Ya, bisa. Nampan keluar Ira 3 urung. Mending di beno lawak. Aduh, ada mana buntung aku. Itu sih nak Iri. Ini aku hampir ngantara sebenarnya filter iri. Ini agak kuning-kuning gelap kira aku sih ngekaba sih berlebihan. Sayangnya. Aduh, ya. Oh, ina ay pang malu. Ya. Foto, hanyo kamu tau nih. Puang hanyo foto. Hari kawe sa Andre. Oke, kita coba screenshot. Takut sih ngepetempare. Ini ada mi aku screenshot puang sah. Nih, lo petempare aku. What? Aku hanya cak screenshot cak. Ya aku. Ya. Ande. Hat kah? Hat. Okay, thank you. Alright, thank you guys for staying with us. Terima kasih karena telah menyaksikan talk series di hari yang kelima ini. Dan terima kasih juga karena udah stay sama kita sampai akhir acara. Dan buat teman-teman yang mungkin menonton ini di
IGTV. Jangan lupa untuk juga follow Runway Loom ya, dan ikutin update kegiatan kami. Bisa juga kunjungi website kami www.runwayloom.org. Kemudian ini juga buat teman-teman yang nonton mungkin di YouTube channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga kita masih ada 2 hari lagi untuk kampanye International Women's Day 2021 ini. Besok kita akan ada tamu juga ya, seorang Dayak juga yang merupakan seniman dan desainer, art designer kayak gitu. Dan di hari yang ke-7 kita juga akan kedatangan juga seorang tamu musisi. So we already talk with many different amazing women from different backgrounds, different subtribes. Aku yakin ini menginspirasi kita semua, ngasih kita insight yang baru dan ya I will say membakar lah dalam diri kita untuk okay, you're not alone, and perempuan-perempuan Dayak itu banyak banget yang harati dan luar biasa gitu. Ya, setuju Ang nih? Ujar. Setuju. Iya, setuju ya teman filter. Okay, so this is the end of our talk. Thank you so much, and I would like to see you tomorrow. Okay, bye-bye. Ciao. Thank you, Cha. Thank you. Yuk. Aku udah hamil men-say, Andre. Yo kakak harus tempat ya. Kak Ben tempat. Andre aku tempat. Mina, aku